Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Akulah seorang santri, tak pernah malas mengaji, tak pernah putus semangat, kapanpun di mana tempat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dan kemauanku kuat dan aktivitasku padat, ngaji itu kebutuhan yang penting bagaikan makan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Guna ngaji pada iman, bagai napas pada badan. Yang bosan ngaji berarti bosan makan, napas mati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ku hemat tak banyak jajan, ke orang tua kasihan. Aku selalu mendoakan, semoga rizki dimudahkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga diampuni dosa, hidup tentram bahagia, rizki tanggungan yang kuasa. Aku usaha dan doa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah